আজ টিওয়াইএফ এর পক্ষ থেকে রাজ্যের টেট টিআরবিটির চেয়ারম্যানের নিকট এক গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে দ্বারস্থ হলেন। মূলত 4 দফা দাবিকে সামনে রেখে আজকের এই ডেপুটেশন বলে জানান টিওয়াইএফ এর রাজ্য নেতৃত্ব। এনারা বলেন যে 4 দফা দাবি এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রথম দাবি 2021 সালের জিটি পিজিটি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর এখনো পর্যন্ত কেন জিটি পিজিটি টেট পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে কিন্তু গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি পূর্বতন সরকারের আমলে বছরে দুবার টেট পরীক্ষার আয়োজন করা হতো টিআরবিটির পক্ষ থেকে, সে ব্যবস্থাপনা কেন বন্ধ করা হলো এ বিষয়েও কিন্তু জবাবদিহি চাইলেন টিআরবিটির চেয়ারম্যানের নিকট। এর পাশাপাশি অন্যান্য দাবিগুলোর সাথেও কিন্তু আজ একেবারে একসাথে সরব হলেন টিওয়াইএফ এর রাজ্য নেতৃত্ব। এনারা বলেন এই 4 দফা দাবি যদি টিআরবিটির চেয়ারম্যান পূরণ করতে উদ্যোগ গ্রহণ না করেন তাহলে আগামী দিনে একেবারে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। রাজ্যের টেট পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে টিওয়াইএফ এর পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কিন্তু একেবারে স্পষ্ট ঘোষণা দিলেন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে। এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে টিওয়াইএফ এর নেতৃত্ব কি বলছেন শুনুন। বাংলা তিনি টিওয়াইএফ সেন্ট্রাল কমিটি स्पेशली जोंनि तिप्रासा रंनि बागै तिप्रासा जारा आमजोगा आसमाय रंनि बागै जों गायब्रै मानथानि टेस्ट दिनार फैसा खायसा दङ टेट एग्जाम रिसिप्ट 2 टाइम मिनानानि बागै जोंर एसटीजीटी चेयरमैन थानो जों दाबि नारका 2 नम्बर दाबि दङ जोंनि एसटीजीटी प्लस पीजीटी एसटी पीजीटी नि जे मास्टार नाजा यांगि तका 2021 साल जे नामानि आबा ताबुक मथाक जारि दङ और जागा जों सानानि बिषय दङ एसटीजीटी नि क्षेत्रबो जोंनि सरकार प्रि प्लेनिं खायै और तिप्रासा बाकी गबांखे संख्या नारमानि फले अब ताबुक एसटीजीटी हाईकोर्ट केस नुई दंखा ए हाईकोर्ट केस के सामान फले ताबुक मास्टार तलां जाय तब जाते हम संशोधन खाई ए सरकार नि जे नियम नीति न संशोधन खाई तैसा एसटीजीटी नि पीजीटी अब मास्टार तलांनानि बाकी जोंर दाबिनार बेखायसा टेट एग्जाम नि क्षेत्र में कक बरनि विषय जों कक बरनि विषय नुखा कक बर जेकुनु सब्जेक्ट एग्जाम खांखे और जागो आगि जोंनि निनी लेफ्टन गवर्नमेंट तंफ्रु और जागा सिनुखा कक बरक जेकुनु सब्जेक्ट एग्जाम खांखे रोमान प्लस निनी बांग्ला और 2टा स्क्रिप्ट बाय निनी और एग्जाम ना जागो क्या बताबुक जे सरकार के ताल स्लाइजामनि यागला सिनुखा और जागाओ रोमान कुनो ऑप्शनल करे आनि बागै जों दाबि खायो जे जेकुनु कम्पलसारि एग्जाम जाते निनी कम्पारेटिव एग्जाम जाते निनी रोमान स्क्रिप्ट व्यवहार खायनो नोंथों होनै जों नुगै दङ यूनिवर्सिटी इभेन कलेजाव बाहायनो रोमान स्क्रिप्ट व्यवहार खायजो दङ और जाते रोमान स्क्रिप्ट व्यवहार खायनो नोंथों होनै जों दाबि खायो दा गासिनि 4 नम्बर दाबि जत एसटी रनि बागै निनी काट अफ मार्क ताबुक जे 80% जातमनि आबनो कम खायै 50% तै फायनो नोंथों होनै जों और जागाव गवर्नमेन्ट थानि प्लस निनी चेयरमैन थानि जों दाबि नारगो आं बायजों